क्या कर रहे हो आप? अच्छा ये भाषा है ना, तुम्हारी अपनी भाषा बोलो ना। अपनी भाषा। हाँ क्या कर रहे हो? क्या करत हो, वही तो मैं बोल रही हूँ, क्या करत हाँ वीडियो बनाता है ना किसो मैं भैया नहीं, बोलो भाभी। बोलो अब भैया रहने दो अभी। क्यों? मैं भैया कैसे लग रही है? ये इतना सुंदर तो लग ଉପରଳି ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ। ସକାଳୁ ତ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି, ସକାଳୁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ମାଙ୍କ ସହ। ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, କେହି ଉଠି ନଥିଲେ, ମା ବି ଉଠି ନଥିଲେ, କି ବାବା ମା ଭାଇ କେହି ବି ଉଠି ନଥିଲେ। ଏବେ ତ ଉପରଳି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ, କି ଶୋଇଥିବେ ନା କେହି। ତ ବାସ୍ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲିବା ଟିକେ। ଆଜି ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ବୁଲୁଛି। ଏମିତିରେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରିଲେ, କିଛି କାମ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କିସ କରିବା। ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ଏମିତି ବସିଲେ, ନହେଲେ ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବାସ୍ ଏମିତି ବୁଲୁଛେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି କେତେଟା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? 5ଟା 14 ହେଇଛି। ତ 5ଟା 14 ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି, ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଅଛି। ମାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଳେଇଯିବା ଇଏକୁ, ରୁମକୁ ପଳେଇଯିବା। ମା ସେପଟେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଛିଡା ହେଇଛି। ଟିକେ କଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାଙ୍କ ଏକଲା କେଇଠି କିସ କରିବ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ରୁହେ ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଏ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ମା, ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀତ କିସ ପାଇଁ? ଏତେ ଶୀତ କିସ ପାଇଁ? ଶୀତ ପଡନାହିଁ? ଶୀତ ପଡେନି, ମୁଁ ବୁଢୀ ମତେ ତ ନାହିଁ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବୁଢୀ ନାହିଁ, ମତେ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ଲାଗୁନି, ତମ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖଉଛ ନା। ମୁଁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମୋ ବୁଢା ଲୋକ, ମତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ନା, ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ପାଇଁ ନୁହଁ, କାଚି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଓଦା ଅଛି ନା ସେଇ ପାଇଁ। ତ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହଉଛି ମାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା, ତ ଟିକେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। कौन सी स्टेट? हाँ राज्य जो होता है, हाँ वो राज्य, हाँ यूपी से है। हमको जଣା नहीं। हो मैं तुम टिके जॉगिंग फॉगिंग कर ना, डिया डिया करो, डियो टिके देने से ना शୀତ ଛାଡିଯିବ। ଶୀତ ଛାଡିଯିବ, डिया टिके। ମୁଁ ଦେଇ ପାରିବିନି। ଏଇଠି ପୁରା ଏଇ ଯେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ରେ କେଉ ଥାଏନି 1 2 3 4 ହଉଥାଏନି ହାତ, ସେଇଟା କର। ସେଇଟା ପୁରା ଗରମ, ପୁରା ଶୀତ ପୁରା କେଇଠି ଯେ ଯିବ ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦବନି। ସେଇଟା କର। ମତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ କିଛି କରିବନି। ମୁଁ ରେଫ୍ ରାଇଟ୍ କରିବିନି। ରେଫ୍ ରାଇଟ୍ କର ଆଟଲିଷ୍ଟ। ସେଇଟା ପୁରା ସାଧା କାମ। ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିସ ପଚାରିବାର ଥିଲା, ପଚାରିବି ନା? ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରନି, ଆଉ ଯାହା ପଚାର। ଇଂଲିଶରେ କେନେ ଜାଣନି, ଇଂଲିଶରେ କି ପଚାରା ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା କଥା ହବ, ମୁଁ ଯେରକମ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କି ଯାହା କଥା ହବ ଇଂଲିଶର ଖାଲି। ମତେ ଓଡିଆ ଆସେନି। ଦେଖିବ କେରକମ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିବି, ଦେଖିବ। What is your name? My name is Jehana Jena. What is your father's name? Father's name is Gopal Chandra Jena. Mother's name? Mother's name है नाम है मदर का नाम है क्या? सुलोचना जेना। तुम माँ को भूली जाओ। सुलोचना जेना। मने अछि पुरा सबବେଳେ ତ ଆମ ମା ଗୀତ ଗାଇବେ, ଦେଖିବ ବାବା ମା ଗୀତ ଗାଇବେ ସବୁବେଳେ। ମୋ ମା ଏରକମ କରିଥିଲେ, ମୋ ବାବା ମତେ ଏରକମ କରିଥିଲେ, ମୋ ମା ମତେ ଏଇଟା ରାନ୍ଧିକି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିସ ଆଗରୁ ଖାଇବା ଫାଇବା ସେତେ ନଥାଏ, ଖାଲି ମାନେ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଯେଟା ଶାଗ ହଉ, ଏଇ ଯେ ବିଲରେ ମାଛ ଏଟା ସେଟା, ସେଇ ସବୁ ଖାଲି ଧରି ଧୁରାକି ଖାଇ ଦଉଥାନ୍ତି। କିଛି ବିନା ତେଲ ବିନା ମସଲା ସବୁରେ, କି ସେଇଗୁଡାରେ ବି ଟେଷ୍ଟି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ହଉଥିଲା।
ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ମତେ କହିବେ କହିବେ ତୁମେ ବେଲା ବେଲା ଖାଉନ କାହିଁକି ମୁଁ କଟିଆ କାଳୁ ବେଲେ ବେଲେ ତୁମର କଣ ବେଲେ ବେଲେ ଖାଇ ଦଉଥିଲି ତୁମେ କିସ ଜାଣ ଏ ସମୟରେ କି ତୁମେ ଖାଇବା ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇବାନି କହ ଆମର ଯଦି ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇଦବ ତାହେଲେ ଆଉ ରହିବ କିସ ଗଛ ପତ୍ର ରହିବ ନା ତ ସେଇ କଥା ଆଉ ଇଂଲିଶ ପଚାରିବି What is your brother name? माई ब्रदर्स नेम हरिश्चंद्र जैना और दूसरा का क्या नाम है पूर्णचंद्र जैना। हाँ दोनों भाई है दी दो जन भाई भाई दो भाई दी जन भाई रही जड़े भौणी जाइए तो पूरा सुकुमारी ଏବେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? अच्छा छत पे खड़ी है ଛାତ पे खड़ी है ଦେଖିଲ ତ ଇଂଲିଶ ରେ କି ମତେ ତ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ଆସେନି। I am standing। ଛୋଟ ବେଳେ ଯୋଉ ଶିଖିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ନେମ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ଫାଦର ନେମ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ମଦର ନେମ୍ ଏଇ ସବୁ ଖାଲି ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ଜାଣେନି ତଥାପି କିଛି ଶିଖିଛି ଜାଣିନି କିଛି ଶିଖିଛି। ମା କା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ କୁହନ୍ତି ଆମର ଭୋଗରାଇ ନା ଭୋଗରାଇ ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଯେଟା ମାନେ ଶାଶୁଘର ଯେଟା ସେଟା ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ତ ସେଠି ଟିକେ ଓଡିଆ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଯାହା ତା କହିଦେବି ଯାହା କହୁଛି ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବେ ତ ଆଉ ତୁମ you know you are so beauty I am beauty। ଖୁସି ହେଇଗଲା ମା ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି ମା ବି ବହୁତ ପଢିଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ପଢୁଛ? बड़ा है मैंने ଆରେ ଏଇଠି ରହିଲେନି 9 क्लास जा 9 କ୍ଲାସ ଯା ମା ଏକା ରହିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ମା କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ରହିଲେ? ରହିଲୁ ନା 30-32 ବର୍ଷ। 30-32 ବର୍ଷ ବାପରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆହୁରି ଇଂଲିଶ ଟୁ ସରି ହିନ୍ଦୀ ଟୁ ହିନ୍ଦୀ ହିଁ କହିବା କଥା ମା ତ ଆହୁରି ଓଡିଆକୁ ଆମ ଓଡିଆ ଇଏକୁ ରଖିଛୁ। ମା ପୁରା ସବୁ ଭାଷା କହିଦେବେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ କିସ କୁହନ୍ତି ଭୋଜପୁରୀ ମାନେ ବିହାରୀ ମାନଙ୍କ ଭାଷା ଏଠି ବିହାର ଲୋକ ମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି ନା ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁ ମନେ ରହିଛି। ୟୁପି ଭାଷା ଏଇ ଝିଅଟା ତ ୟୁପି ର କି ଝିଅଟା ये झड़ा जो बांदा ବାନ୍ଦା ୟୁପି ର बांदा जिला ୟୁପି ଝିଅ ताको भाषा भी मुझे जानसी। ହଁ ସବୁ ଟିକେ କହିଲ ଗୋଟେ अपने भाषा क्या करत हो क्या करत हो क्या करत हो क्या कर रहे हो आप? अच्छा ये भाषा है ना तुम्हारी अपनी भाषा बोलो ना। अपनी भाषा हाँ क्या कर रहे हो? क्या करत हो वही तो मैं बोल रही हूँ क्या करत हाँ वीडियो बनाता है ना किसो मैं हम छत पे खड़े हैं तो छत पे खड़े हैं। अच्छा बांदा जिला की है बांदा हाँ बांदा बांदा जिला है ना जैसे बालेश्वर वैसे ही बांदा जिला है। ଆଉ କଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ନଜାରା ଛାତ ଉପରେ ଉପରଓଳିର ନଜାରା ସବୁବେଳେ କପଡାଟା ଏଇଠି ଭର୍ତ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କି ଏଇଠି ନାହିଁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି କିଛି କିଛି ଉଠା ହେଇଛି ଏଇଠି ବେଶୀ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମରି ଇଏରେ ଖାଲି କପଡା ଏଇଠି ପାଣିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ସବୁବେଳେ କପଡା 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 ମାନେ ରାତିରେ ଫାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡେ ନା ପାଣି ସକାଳେ ଛାଡିଦେଲା ଏନକୁ ସକାଳେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଉଠେଇ ନେଲେ ତ ଇଏ ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଡୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଧୁଆ ଧୁଇ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଆସିଗଲାନି ତା ସହିତ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଟିକେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି ଭଲ ମିଶେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ସେ ଆସିଗଲାନି ମୁଁ ତାରିକି ଭାବୁଥିଲି ସେ ଛାତ ଉପରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନଥିଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏଇ ଶୁଣ हाँ क्या आ जा यहाँ क्या करने आया ये बता बोलो कह दो खेलने आए फोटो खींचने आया था झूठे अभी मैं बुलाई तुझे खेलने नहीं आया था बोलो छत पे खेलने आया हूँ। बोलो छत पे खेलने आया हूँ। ये कैसे खेलना डंडा इसी से खेलोगे हाँ और क्या हैं? हाँ। पढ़ाई करते हैं हाँ पढ़ाई करके यार कौन सी क्लास में हो तू बोलो जी है यूकेजी यूकेजी कहाँ जाते हो पढ़ने रजिस्टर पब्लिक स्कूल इसी साइड यही वाला हाँ इसी में जाते हो नहीं तो मैं तो कभी देखी नहीं कब जाते हो सुबह सुबह हाँ सुबह सुबह हाँ 8 बजते जब चले जाते कितने 8 बजे 8 बजे कहाँ से हो हैं? कहाँ से हो कौन रायपुर नोएडा नोएडा ना तोड़ा
ये यहाँ नोएडा है, नोएडा सलारपुर। तू कहाँ से? पढ़ने आता हूँ, थोड़े दिन बाद ही चले जाऊंगा इसको छोड़कर। क्यों? होली पे हैं? भैया, होली पे घूमने जाएगा ऐसे ही छोड़ के, पूरा रूम तुम छोड़ के चले जाएगा? अरे भैया, होली बनाने जाऊंगा। पहले दिवाली पे गया था। अच्छा, गाँव गए? हाँ, दिवाली पर। अरे होली पे जाऊंगा। तो हर मतलब क्या बोलता है, त्योहार पर जाओगे गाँव? हैं? हर त्योहार पे गाँव जाओगे? हाँ। हाँ क्या? यहाँ क्यों मनाया नहीं दिवाली? हैं? यहाँ क्यों दिवाली मनाया नहीं? अरे भैया, यहाँ पढ़ने आता हूँ, यहाँ मेरा स्कूल है। मैं कहाँ से भैया लग रही हूँ पता? मैं भैया लग रही हूँ? नहीं आंटी, आंटी लग रहा है। ये आंटी क्यों है? भैया ठीक है, आंटी नहीं, दीदी बोल। दीदी बोल, दीदी। नहीं तो भाभी बोल। भाभी बोल, भाभी। भाभी। अरे ताकि तो पता नहीं दिमाग में कोई जगह ऐसे किसी ने તમારી से करो, તમારી खोलवा છે ને? તમારી खोलवा છે ને? नहीं तो क्या समझे करो? क्या समझ लिए? क्या मैं उड़िया में बोल रही, तू क्या समझ ली? पता है तू नहीं बोलते, हमें तो पता है, बहुत चालाक है ना, इसीलिए ना। नहीं, विलेज, विलेज ही पता है बस। क्या विलेज क्या है पता बताओ? विलेज क्या विलेज क्या होता है? विलेज पता है क्या? विलेज का मीनिंग है गांव। गाँव ही तो वो विलेज। हाँ तो गांव का नाम भी तो होता है। अरे भैया, तो नहीं पता तो नहीं पता भैया। तो ठीक है, तो नहीं पता तो नहीं पता, मैं पूछूंगी भी नहीं। नहीं हैं? हैं? नमस्ते, जय जगन्नाथ कहो, जय जगन्नाथ कहो, बोल। जय जगन्नाथ बोलो। जय जय गन्ना। नहीं, हाथ जोड़ से हाथ जोड़ के प्रभु का नाम कैसे ले ऐसे? हाँ, हाथ जोड़ो, जय जय गन्ना। जोर से। जय जय गन्ना। हाँ। पता है ये क्या है? ये हमारे उड़ीसा का जगन्नाथ लॉर्ड भगवान है। हाँ, तुम्हारा भगवान कौन सा है? मेरा भगवान सब है, शिव है। हैं? सब लोग ना, तुम्हारा भगवान। मेरा भगवान। हाँ। अब भगवान ही तो भगवान है। कोई एक को नहीं मानते हो? जैसे कृष्ण जी, कृष्ण को मानते हो? हाँ। तुम्हारे घर में कौन सा भगवान रखा हुआ है बताओ? कौन सा रखा हुआ है? पूजा कौन सा भगवान को करते हो? हैं? कम देता है उसे। है क्या? तो सुनाई दे रहा है ना? नहीं, कौन सा समझ नहीं पा रही हो मेरी बात? नहीं। क्यों? मैं इंग्लिश बोल रही हूँ ना क्या है? हाँ, मुझे खुद नहीं पता। खुद नहीं पता? अरे लग जाएगी। छोटा रहा था। क्यों? तुम फाटा कुर्ता पहने तो मैं भी पहनूंगी क्या? देखा, ये देखो, ये है इसका स्टाइल, फटा हुआ स्टाइल। ले तू गया तो भैया, अब गया, काम से गया। क्या? तेरा देखा दिया, फटा हुआ पहना है तू। ये क्या? कहाँ है क्या? है वो चालाक है ना, ऐसे पहन लूंगी, दिखाई नहीं देगा किसी को फटाक। यहाँ जा, कुछ पूछ रहे तो। अरे नहीं भैया, नहीं। यहाँ जा ना। क्या हुआ? हाँ, पढ़ाई करके आऊंगा, झूठे। तो चलीगला देख ले केते सुंदर छुआटा से, ताकू जावे पचारे से कहबो आ भल लागे, मते बहुत भल लागे ताहारी संगे कथा हवा पई। संध्या भी हमर हे गलानी एपटे, संध्या हेइनी टिके माने येटा सूर्य तो अस्त हे गेलेनी नहीं, देखा जाउना सूर्य आगे भी तो आ टिके पर अंधार हेइ जीवो। देखिए बेडी उड़ा देखा जीवनी, उड़ा जहाज सबु बेले उड़ा जहाज उड़ुची सबु बेले। आ कौन कहबी, रखीदेली एठी वीडियोटा को एठी रखुची। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।